4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 데살로니가후서 3장 1절. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 데살로니가후서 3장 1절. 마지막으로 형제들아, 우리를 위하여 하나님께 기도하기를 주님의 말씀이 너희 가운데서와 같이 속히 전파되어 영광스럽게 되고 끝으로 형제들아, 우리를 위해 기도하되 주의 말씀이 너희에게서와 같이 자유로운 행로를 가져 영광스럽게 되고 정말로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 다름질하여 영광스럽게 되고 정말로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 다름질하여 영광스럽게 되고 끝으로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 퍼져나가 영광스럽게 되고 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you. Finally, brothers, pray for us, that the word of the Lord may speed ahead and be honored, as happened among you. For the rest, brethren, pray for us, that the word of the Lord may run and be glorified, even as also with you. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may run and be glorified, even as also it is with you. 帖撒罗尼迦后书3:1。弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样。弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样。最后，弟兄们，请你们为我们祷告，好叫主的道理自由传开，得着荣耀，正如在你们中间一样。最后，弟兄们，请你们为我们祷告，好叫主的道理自由传开，得着荣耀，正如在你们中间一样。此外，弟兄们，请为我们祈祷，好叫主的圣道也像在你们那里一样顺利展开，并得到光荣。2. Thessalonicher 3:1. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. テサロニカ第2:3-1。終わりに、兄弟たちよ。私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように。終わりに、兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところでそうであったように、速やかに選別伝えられ、崇められるように。2 Θεσσαλονικής 3:1. Το λοιπόν προσευχέστε αδέλφοι περί ημών, ή να ο λόγος του Κυρίου τρέχει και δοξαζείται καθώς και προς ημάς. 2 Thessalonians 3:1. De cetero fratres orate pro nobis ut sermo Domini currat et clarificetur sicut et apud vos. תסלוניקים בית ג' 1. ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויקבד כי יכבדו בקרבכם.
ועוד הכי יתפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהווה ויכבד כמו גם בקרבכם. 2 Фессалоникийцам 3:1. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. 2 Thessaloniciens 3:1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur court et qu'elle soit glorifiée, comme elle l'est aussi chez vous. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 1. Katapus-tapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo. Ipanalangin ninyo kami, sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. 2 เทสาโลนิกา 3:1 พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้จงอธิษฐานเพื่อว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปและจะได้รับเกียรติยศเหมือนอย่างที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้ว 2 Tessalonikalaiskirje 3:1. Lopuksi vielä, veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne. 2 Thessalonicense 3:1. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben, en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. 2 Thessalonikerbrev 3:1. I øvrigt, brødre, bed for os, at Herrens ord må have ly og forherliges ligesom hos eder. 2 Tesalonika 3:1. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Como também o é entre vós. 2 Selanikliler 3:1. Son olarak, kardeşler, Rabbin sözü aranızda olduğu gibi hızla yayılıp yüceltilsin diye bizim için dua edin. 2 Thessalonica 3:1. Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy. 2 Tesalonikiečiams 3:1. Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad viešpaties žodis skintųsi kelią ir būtų pašlovintas kaip ir pas jūs. 2 Thessalonikas 3:1. Më në fund, o vëllezër, lutuni për ne, që fjala e Zotit të përhapet me të shpejt dhe të lëvdohet, por si ndër ju. 2 Thessalonika 3:1. Végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőítessék, amiként ti köztetek is. 2 Thessalonikiयों 3:1. निदान हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए, जैसा तुम में हुआ. 2 Thessalonikerbrev 3:1. Að endingu, bræður, biðjið fyrir oss, að orð drottins megi hafa framgang og vexamast eins og hjá yður.
دوم تسالونیکیان ساعت 3:01. خلاصه‌ای برادران برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد چنان که در میان شما نیز.ကျွင်းသေးသောစကားဟူမူကားညီကိုတို့သခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားသည်သင်တို့တွင်နှံ့ပြား၍ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိတကဲ့သို့အရရက်တို့၌ထင်ရှားမည်အကြောင်းနှင့် 2 Thessalonika 3:1. Dále pak, bratří, modlete se za nás, aby slovo Páně rozmáhalo se a slaveno bylo, jako i u vás.